नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि मेष राशि होता है तेबे निश्चित भाव में आपण यही कार्यक्रमटी को देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। कारण यही वीडियो रे आमे शनिंकर जो महापरिवर्तन हेउछि एवं गुरुंक शरण को जो शनिंकर गोचर हेउछि सेही विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। देखंतु शनि ग्रह गोटे एमिति ग्रह जे जातक रे बा कुंडली रे जेते भल स्थिति रे थांतु ना काहेकि किंबा गोचर अनुसार जेते भल स्थिति को आसंतु ना काहेकि से पर्यंत शुभ फल प्रदान करिवे नाही जे पर्यंत आपणकर पूर्वार्ध कर्म फल एवं एही जन्मर कर्म फल भोग न करि सारिछंती। जेतेबेला पर्यंत आपण कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु ठीक भूल रो विचार करि नाहंती एवं काम करिबा पूर्वरु आपण जदि भाबी चिंती ठीक भूल रो विचार करि कार्य करंती तेबे आपण को शनि शुभ फल प्रदान करिवे। देखंतु जीवन रे गोटे थर जदि ठीक भूल विचार करिबा आपण आरंभ करितेबे आपण को शनि कठारु बहुत अधिक शुभ फल मिलिबो। देखंतु मु आपण को काहे कि एही कथा कहूची शनि को एमिति गोटे शक्ति मिलिछि बा दायित्व दिया जाइछि जे आपणकर पूर्व जन्मर एवं एही जन्मर कर्म फल को भोग कराइबे। देखंतु दर्शक बंधु यह कहिबार सारांश हेउछि आपणकर शनिकर 7.5 चली एवं एबे आपण प्रथम चरण रे अछंती। आगो को आहुरी शनिकर प्रकोप आपण देखिबे किंतु शनि शांत हेबार अर्थ कौन एही वीडियो रे आपण को जणाइबी। देखंतु शनि निज नक्षत्र रे रही निज गृह रे रही तांडव रचुथिले किंतु गुरुंकर शरण को आसीबा परे किछि मात्रा रे कम क्रूर होई कर्म कराइबे एवं कर्मर फल प्रदान करिवे। तेबे कौन रहिछि शनिकर स्थिति शनिकर दृष्टि शनिकर प्रकोप कौन रहिछि एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा एवं आपण को जणाइबी केउ क्षेत्र रे सफलता मिलिबो केउ क्षेत्र रे आपण को सचेतन रहिबा को पड़िबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइताए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुतिले वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा। देखंतु एही वर्ष मार्च मास 29 तारिख ठारू आपणक जीवन रे किछि ना किछि त भूल भाल घटना घटुथिबो। आपणक ऊपर दायित्व बढ़ी जाइथिबो जिम्मेदारी आसी जाइथिबो आपणकर टेंशन बढ़ी जाइथिबो आपणक लागुथिबो किछि त गोटे आपणक सपक्ष रे नाही किछि व्यक्तिंकर करज लोन मध्ये बढ़ी जाइथिबो किंबा जदि आपण प्रेम संपर्क रे अछंती तेबे आपणक साथींक तरफरु आपणक प्रति से भली किछि रेस्पॉन्स आसु नथिबो आपण गोटे चक्रव्यूह रे फसिला भली अनुभव करूथिबे। बिना कारण रे आपणकर गुप्त शत्रु मध्ये बढ़िलेनी अजथा आपणक कोनोसी ट्रैप रे फसिचंती कोनोसी स्कैम रे फसुचंती जेउथरु मुकुलिबा आपणक पई मध्ये कष्टकर होई पडुची। मोटा मोटी भाबे कहिबा को गले आपणक आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब आड़ को गति करुछि एवं आर्थिक समस्या मध्ये बढ़ी चलीछि किंतु दर्शक बंधु चिंता करिवार आवश्यकता नाही। शनि गुरुंक नक्षत्र को बक्री होई 110 दिन पर्यंत गोचर करिवे माने जनवरी 20 तारिख पर्यंत गुरुंकर नक्षत्र रे रहिबे। ताहा सहित देखंतु गुरुंकर राशि रे मध्ये अछंती एवं 18 अक्टोबर पर ठारू गुरुंकर दृष्टि मध्ये शनिक ऊपर रहिबो माने शनिकर जो क्रूर दृष्टि रहिछि सेतिरे धीरे धीरे नरमता शीतलता मध्ये आसीबो। तेबे सर्वप्रथमे देखंतु आपण जदि एमिति संपर्क रे अछंती जो संपर्क रे भल पाइबा नाही स्नेह प्रेम आपणक प्रति सम्मान नाही सामना वाला लोक आपणको दायित्व देउनी आपणको वैल्यू देउ नाही बस आपण बंचिला भले आपण सही संपर्क रे रहिचंती तेबे देखंतु सही संपर्क रे आपण निजर समय जे खराब करचंती अर्थ खराब करूचंती एवं बेले बेले निजर पार्टी जे खराब करूचंती सही संपर्क रु बाहर को आसीबे। जे लोक माने आपणको निज फायदा पई रखिचंती सेमानकु चिन्हिबे एवं तांको ठारू दूरता मध्य बनाइबे।
ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ସେହି ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ କେମିତି କଥା କହି କେମିତି ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ କନଭେନ୍ସ କରାଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହିତ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଫସା ଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଭୁଲ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଲସ୍ କଲେଣି ଏବଂ ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦରେ ରହି ଅର୍ଥ ହାନି କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ରିଲେଟେଡ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଆପଣ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ରୋକ ଲଗାଇବେ, ଅଧିକାଂଶ କରଜ ଶୁଝିବେ। ତାହା ସହିତ କିଛି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ତାହା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା, ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିଲା, ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣ ସାଇଡ୍ କରି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏକାକାଳୀନ ବଡ଼ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, କରଜ ଶୁଝିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ସହିତ ଶନି ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜ ଭୁଲରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଇଲା, କେମିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଏହି 110 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଶା ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଧ ଲଗାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଲାଭ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁ ଫସି ରହିଥିଲା ଆପଣ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ଆପଣ ଦବାଇ ରଖୁଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଟେନସନରେ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା, ଲଙ୍ଗସ୍, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ।
विशेष भाव में विद्यार्थी मानक पई शिक्षा क्षेत्र में जो बहुत अधिक सफलता मिल पार नथिला परिश्रम अनुपात रिजल्ट मिलु नथिला से सफलता देखिबे। देखंतु शनिकर एही गुरुଙ୍କ शरणरे 110 दिन रहिबा पर्यंत आपणक जीवन नुआ दिशा एवं दिग धरि देइथिबो। किंतु एही समय मध्य जदि आपण सत्य चलिबे कर्म रे सुधार आनिबे तेबे आपणक शनिकर सुफल निश्चित भाव में प्राप्त हेबो। कारण 110 दिन परे आपणकर शनिकर 7.5 शेष हेउ नाही, आपणकर 7.5 आहुरी दीर्घ दिन पर्यंत रहिबो। तेणु करी आपण जदि सुधरी जांती कर्म रे सुधार आनती निश्चित भाव में शनिकठारु शुभ फल प्राप्ति करिवे। तेबे कोन रहिछि सहज उपाय जहाँ आपणक जीवनर अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिबो। देखंतु प्रतिदिन आपण हळदीर चंदन टीका आपण मुंडरे लगांतु एवं प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पति नम मंत्रटी जप करंतु एवं शनिवार दिन गरीबों को किछि कदली दान करंतु। यह आपणक भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन आनिबो। जदि आपणकर मेष राशि होइथाय भिडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मेष राशि होइथाय भिडियोटी तांको सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे